Good evening guys, ito Pasko na sa amin guys. Ayan o, Pasko na yan. Yung mga bata, tapos na mga haruli. Shoutout sa mga bata dyan. Yan, yan, Pasko na sa lugar namin yan. Yung dalawang kalapati ko yan o. Si Pasaway 3 days na, yung 1 day yung Paris nung Paris ng Black Green Seal guys. Yan o, makikita nyo yan, yung Tiger Green Seal yan. Yan, parehas Jansen yan. Yan, Pasko na sa lugar namin guys. Yan, ingat bes. Yan, shoutout kay paring Soylo, kay paring Kennedy Caretas, kay Jeffrey Salmo, kay Jeff kay Rek Salmo, kay Benji. Yan, shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Romel Rubia, shoutout kay Totoy G, shoutout kay Loli Chongko, shoutout kay paring Jimer. Yan, shoutout kay paring Romel, shoutout kay paring Romy, kay paring Ronnie, shoutout kay Toto pala, bibili. Yan, shoutout kay Jibo, shoutout kay Miguel Labo, shoutout kay Bibi, shoutout kay Trix. Yan, yan, Pasko na sa amin guys. So, yan. Shoutout kay Toto. Sarap ng merienda time Toto. Yan. Yan, ito kila Min Lorenzo. Kay Udang Lorenzo, kay Michael Pagdato, kay Eli, kay Nino, kay Menard. Yan, shoutout sa inyo dyan. Kay paring Romy, kay Ronnie. Shoutout sa inyo dyan. Kay paring Lolo, kay Kuya Pong. Shoutout kay Chong, kay Omar Ulo. Shoutout sa iyo. Yan. Shoutout kay Pres. Yan. Shoutout kay Boss Alvin, kay Boss Jack. Yan. Kay Sadam, kay Sali. Shoutout sa inyo yan. Yan. Kung Pasko na. Yan. Shoutout sa mga inaanak ko. Yan. Mari ko. Yan. Shoutout kay Kueli. Tapos kay Master Budoy. Master Stag. Yan. Yan. Yung mga pangwalaan natin guys. Shoutout kay Boss Moe, kay Luteng, kay Carding, shoutout dyan. Tapos kay Boss Dante, yan. Yan. Mga ipailangan ako, yan. Yan. Shoutout kay paring Budoy. Bili-bili na kayo, mura na, order na kayo ng panel box na electric. Yun na yun, basta yun. Shoutout kay Ate Ellen, kay Ate Manit, kay Kuya Bundo, yan. Shoutout kay Ate Marisa. Shoutout kay Ate Manit ulit. Tapos shoutout kay kay Boss JR, kay Boss Sherwin, kay Tita Tricia, shoutout. Kay paring guys.